ينبغي أن نعلم أن بين المؤمن وبين الكفر شيء واحد ترك الصلاة. Kita seharusnya mengetahui bahwa antara orang-orang beriman dan kekufuran itu ada satu hal, yaitu meninggalkan sholat. بس مو معناتها إذا ترك الصلاة صار كافر، لا، صار ماشي في طريق الكفر. إذا تم بهذا الشكل تم بهذا الشكل تم بهذا الشكل يخشى عليه عند الموت أن يموت وقد سلب منه إيمانه. Tapi ini bukan berarti bahwa siapa yang meninggalkan sholat langsung menjadi kafir. Bukan seperti itu. Ia hanya berada pada jalan menuju kekufuran. Khawatirkan ia pada saat menjelang kematian wafat dalam keadaannya iman telah dicabut darinya. هلا نحن ما بنقدر نقول عن تارك الصلاة كافر أبدا. Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah kafir secara mutlak. المذاهب الثلاثة الشافعي الإمام مالك والإمام أبو حنيفة وأحد رأيين للإمام أحمد أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر. Tiga mazhab besar yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik Abu Hanifah, dan salah satu dari pendapat Imam Ahmad mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak kafir. لكن تارك الصلاة جحودا طبعا يكفر. Tetapi orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya tentu saja ia kafir. الذي يجحد حتى لو صلى صلاته مقبولة يكفر. الجحود شيء والكسل شيء. Juhud yang artinya mengingkari adalah satu hal, dan malas atau kaslan itu adalah hal lain. فإذا الجمهور أكاد أقول الإجماع على أن تارك الصلاة كسلا إهمالا هكذا لا يكفر. Maka menurut mayoritas ulama bahkan hampir mencapai ijma bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas dan lalai seperti ini tidak menjadi kafir. لكن طيب كيف النبي هيك قال؟ معنى ذلك لو أن زيدا من الناس دائما مهمل صلاته مهمل هل هو مسلم؟ Tetapi dia berkata, maksudnya seandainya ada orang misalnya Zaid yang selalu melalaikan sholatnya, melalaikan dan terus melalaikan, apakah ia seorang muslim? لكن العبرة وين؟ بالخواتيم لك. Namun yang menjadi ukuran adalah apa? العبرة بالخاتمة. إذا وقع هذا الإنسان في سياق الموت وقع في سكرات الموت. Penutup kehidupan, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Yang menjadi ukuran adalah akhir kehidupan. Apabila orang seperti ini masuk dalam keadaan sekarat menjelang kematian, dia bisa jatuh dalam sekaratul maut. حالته السابقة الظلام الذي هيمن على قلبه من خلال السنوات التي مرت وهو معرض يجعل بينه وبين كلمة لا إله إلا الله حجاب. Keadaan sebelumnya, kegelapan yang sudah menguasai hatinya bertahun-tahun karena ia terus berpaling dari Allah, membuat antara dirinya dan kalimat la ilaha illallah terdapat tirai demi tirai. والشيطان في تلك الساعة يسلك المسلك الأخير. يعني الشيطان بيقول لحاله هلا هي الساعة أنا يا أما بكسب هذا الإنسان أو بيكون كل جهودي راحت سدى. فالشيطان في تلك الساعة يغوي ويغري. هذا ينبغي أن نعلم. Dan setan pada saat itu menempuh jalan terakhirnya, seakan-akan setan berkata dalam dirinya, ini adalah saatnya. Aku harus memenangkan orang ini atau semua usahaku selama ini akan sia-sia. Maka pada saat itu setan menyesatkan dan menggoda dengan sangat kuat. Inilah yang seharusnya kita ketahui. ما كان في له يعني حراسي، ما كان في له حماية، ما كان في له زوادي، ما كان له زاد. نعم
شو اللي بده يحرسه من سوء الخاتمة؟ ما في. Apakah orang itu memiliki penjaga? Apakah ia memiliki perlindungan? Apakah ia punya bekal? Apakah ia punya persiapan? Tidak ada. Apa yang bisa melindunginya dari su'ul khotimah? Tidak ada. فيموت وقد سلب منه الإيمان. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام. نعم. Maka bisa saja ia mati dalam keadaan imannya telah dicabut darinya. Itulah makna sabda Rasul, itulah maksud ucapan beliau. الحبل الذي تتمسك به الآن حتى تضمن لنفسك النجاة ما هو؟ أهم شيء الصلاة. Ya, tali keselamatan yang harus kamu pegang sekarang agar kamu memastikan keselamatan dirimu, apa itu? Yang paling penting adalah sholat. الصلاة. حافظت على الصلاة كل المسائل الثانية بسيطة. ضيعت الصلاة كل ما قد فعلته لا قيمة له بعد ذلك. Jika engkau menjaga sholat, semua urusan menjadi mudah. Tapi jika engkau menyanyiakan sholat, maka semua amal yang telah kau lakukan tidak memiliki nilai lagi setelah itu. هذا ما أوضحه لنا رسول الله وهذا ما ينبهنا إليه كتاب الله عز وجل. Inilah yang dijelaskan kepada kita oleh Rasulullah SAW, dan inilah yang dijelaskan oleh kitab Azza wa Jalla.